नमस्ते, मैं हूं मौमिता दत्ता। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का खबर, बाउल गीत सुनकर घर लौटने के दौरान सोमवार की रात एक ग्रामीण संसाधन कार्यकर्ता की दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। स्थानीय सूत्र के अनुसार मृतक मजदूर का नाम राजू भवालिया है, जिसकी उम्र करीब 30 साल का है। वह इस्लामपुर थाने के गायसान एक ग्राम पंचायत के कचना इलाके में रहता है। घने कोहरे के कारण वो नियंत्रण खो बैठा और ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सोमवार की रात इस्लामपुर के बारात इलाके में बाउल गीत सुनने के बाद घर लौटने के दौरान रोड गार्ड की दीवार गिरने से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद किया। पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर उपजिला अस्पताल भेजा गया। ফাইন মেটাল ওয়ার্কস যে কোনো ধরনের এলইডি লাইট, মেটাল বোর্ড, ফ্লেক্স বোর্ড, নিয়ন বোর্ড, এসএপি ডেকোরেশন বানাতে আজই আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। আমাদের প্রতিষ্ঠান ফাইন মেটাল ওয়ার্কস, আশ্রমপাড়া মোড়, নিয়ার পেট্রোল পাম্প, ইসলামপুর। যোগাযোগ নম্বর 9971136010 অথবা 8076964664। ছিল ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের সহকর্মী রাজীব বাওয়ালি গতকাল রাতে ওই বোর্ডের ওখানে বাউল গান হচ্ছিল, তো বাউল গান শুনতে আসছিল। বাউল গান শুনে বাড়ি ফিরছিল। বাড়ি ফেরার পথে ওই যে ওখানে একটা নতুন রাস্তার কাজ হচ্ছে, সে কাজে পাথর দিয়ে আটকানো যে রাস্তাটা, সেখানে হয়তো কুয়াশায়ও দেখতে পায়নি। কুয়াশায় না দেখতে পাওয়ার ফলে ডাইরেক্ট গিয়ে সেখানে সজোরে ধাক্কা মারে এবং সেখানে এসে পড়ে যায়। ওর বয়স কত হবে? বয়স 30+। 30+। ওর কি বিয়ে করছে? ওর ছেলে মেয়ে বাচ্চা আছে? বিয়ে করেছে, বউ আছে, বাচ্চা কাচ্চা হয়নি। বাচ্চা কাচ্চা নেই। বাড়ি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে কাজনা, ধনতলা কাজনা। ও কোথায় কাজ করতো? কাজ করতো এমনি পঞ্চায়েতের আন্ডারে, মানে ভিভিডিসি সুপারভাইজার আর কি, পঞ্চায়েতে হয়। সেটা ব্লকের সাথেও যুক্ত আছে, পঞ্চায়েতও কাজ করে আর কি। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম হচ্ছে সাব্বির আলম, সহকর্মী আর কি, রাজীব বাওয়ালি। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव न्यूज।